प्रवीण बाबा एक सांग, मांद्रे जें प्रकरण जालें पळय, आदलो सरपंच बाब महेश कोनाडकर हाजेर जो हल्लो जालो पळय, तो कितें प्रकार नेमको कितें? पयलें एक स्वातंत्र्य आमी जाणा जावंक जाय, ह्या आमच्या स्टेटान लॉय ना आनी ऑर्डरी ना, दोनूय ना. तें कारण आसा. जेन्ना सरकार एक पॉलिटिकल वायलन्साचेर डेमोक्रेटीक वायलन्साचेर स्थापन जाता, ताचो मिनींग कितें? ह्या पक्षान जे निवडून येयले तूं फोडटात आनी आपलो सरकार चलोवंक सोदताय जाल्यार ताका म्हणटात पॉलिटिकल डेमोक्रेटीक वायलन्स. हो जी जालो तो फिजिकल वायलन्स. मूळ जेन्ना स्थापनूच जाता वायलन्साचेर जाल्यार फुडलें सगळें गणीत तेंच जातलें. म्हणजे हें सरकारूच वायलन्साचेर स्थापन जालां आनी ताका लागून हें सगळें 100%. जालां. कायदो बदलतात एनवायरमेंट वायलन्स करपाक. हे तर कायदे आसात की कोणाक हात लावंक जायना म्हणून, पूण सगळे सोगोट जाणा आयज परिस्थिती या तुज्यान कोणाकय मारी येता आनी पुलीस स्टेशनाचेर फिक्स जाता. काय ना तूं पळय आतां ग्रामसभेचे पुलिसाच्या फुड्यान मारलो. आतां अंजुना ग्रामसभा अंजुना आतां काल 10 दिसांनी कितें एक्शन घेतला? कॉल तुका कितें तें एक्शन घेतल्या नंतर म्हाका दिसता बेलूय मेळ्ळो दिसता तांकां. आनी काय एक्शन जावचें? काय कितें कसलें एक्शन तें? ते भितर वतात, थंय तुका बिर्याणी खावयतात, कोर्टान तुवें एप्लाय केला की ना, बिल कोर्ट म्हणटा वी डोंट रिक्वायर एनी रिकवरी काय ना, चल घरा. पूण हे जेन्ना आमी पळयता पळय न्ही, तेन्ना म्हाका एक सांगात, डेमोक्रेटीक सिस्टम आसा पळय, ते डेमोक्रेटीक सिस्टम ज्या पद्दतीन वयता पळय, तेन्ना हेचो कितको पर्यंत हे प्रभाव पडटा ह्या गोश्टीचो? डेमोक्रेसी सिस्टमूच सारको ना म्हणून येताला न्हू. डेमोक्रेटीक सिस्टम जर तर सारकें आसलें, एक ऑफिसर जरी तर सत्य रस्त्यार वचत ताका रोखडोच ट्रान्सफर करता. आरोपीक तो धरीत ताबडतोब आनी भितर उडयत. आपणाक आमदार म्हणटा आपणाक सांगून कसो भितर उडयलो ताका? तो वयता मुखेलमंत्री ताका ट्रान्सफर करून उडयता. सो डेमोक्रेसी जेन्ना हाल्ल्या जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर कशें आसूंक शकता? म्हणजे पॉलिटिकल हें जें आसा पळय तो डेमोक्रेसीच्या वयर पावल्लो आसा. 100% स्वार्थ जाला, डिक्टेटरशीप जाला. आपूण मुख्यमंत्री, आपूण मंत्री, आपूण आमदार, आपणाक जाय तशें जातलें. म्हणजे सरकार आमचें आसा, सत्ता आमच्या कडेन आसा, सत्ता आनी आमकां आमकां जाय जाय तें तें आमी करूंक करतले. शकता, कोणाक मारूंक शकता, कोणाक भितर उडोवंक शकता, कोणाक सोडूंक शकता, तें आमच्या हातीर.